Check start na yun, no? Ako na po, pag-ikon ng tanyo, ubus na, pakas. Ang katakaw yun. Hindi ba tayo na dyan rin doon? We started lang Filipino na Okay na siya? Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mahuli mga katawte manghuran, mga palanguan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Buas din nakapamudji iban sangnit pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tukbal na tuin sa taud-taud pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatan uno-uno amuin dihil niya marikato tanyo. Sarta mga katawte manghuran, murah-murahan mga mayan in pagpangadji na to ini piag barakat iban piag kumpaat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mahinang na to ini palita ikasawa sin pag-aga man nato mahawon kita nyo dahil nakatigid luman mo pagkasawahan patarang kato tanyo insa iban batal. Jadi niya in topic sin kita niyo hadom ini sukpat sin topic na to sin mga adlaw di mabayad to yahan. Amin hatungod sin at-tahara atau akan kasucihan. Sarta nasabot na to in topic na to parbahagian sin tubig. Kalilay na to in mga ginisan sin tubig. Amuin manjari hipanutsi iwan sin tubig amuin di manjari hipanutsi. Sarta matampal kato tanyo in mga perkala na lilay lawayan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakawa na to in hadis ikaupat bihaon hadis ikalima. Hadis ikalima. Hadis baita dan kan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. In hadis mga katawte manghuran, in hadis biyaita din kan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. In hadis ya riwayat Imam Muslim dihan iwan hi Imam At-Tirmidzi. Iwan hi Imam At-Tirmidzi. Makna sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala binatang iro. Tungod paparkala binatang iro. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda laong niya tuhuru inaya ahadikum in pagsutsi sin luluunan sin hangkatauring kanyo in pagsutsi sin luluunan sin hangkatauring kanyo in luluunan ina maksudun haon biya na sin mga pitcher biya na sin mga baso biya na sin kaibanan pakapanyapan. In pagsutsilong niya sin luluunan sin hangkatauring kanyo apabila makadilat apabila kiadilatan sin iro. In pagsutsi sin luluunan sin hangkatauring kanyo apabila kiadilatan sin iro
ay yaghsilahu sab'a marratin. Hugasan niya makapito. Ulahun na bitturab. Munadun haun amunain lupa. Hugasan makapito, ulahun na bitturab. Adwa ang riwayat, hugasan makawalo, hugasan makapito sin tubig, inhi kawalo niya lupa. Hindi niya sabgot, makauna yung tubig, makauna yung makauna yung lupa. Hugasan siya makapito, makaunain lupa. Amiyat tim makna sin hadith. Doon siyabot sin mga ulama, apabila long niya makadilat, impya kay doon haon dilat. Maksud doon sa dilat sa makainom. Siyabot doon haon dilat, apabila long niya makadilat in iro, paluluunan. Sa maksud doon haon makainom. Maksud doon haon makainom. Sabab in iro, bukon biasin pag-inom sin kita manusia, atawakan pag-inom sa duwaing binatang. In pagkayon sin iro, iwan sin kuting, iwan sin pagkaiwan ng binatang, biasin sila, in pagkayon nila dila. Dila ini pag-inom nila. Bukong biasin mga manok, tong hawon magtuy, biasin mga kuanbihan, kaibanan, tong hawon nila magtuy, arapon in iro, iwan sin kuting, iwan sin kaibanan, biasin binatang umanggil kanila, in pagkayon nila hipag-inom sin tubig nila, amunain, dila nila. Amunain, dila nila. Na maksud dun haon long apabila makainom atawakan makadilat in iro paluluunan sinhang katauring kaniyo. Maksud tuhuri inaya ahadikum amin long ya pahang katauring kaniyo. Biya din na baha long in pangasubo. Bang in amuin. Biya din na ba in pangasubo. Bang ikaw kita amo in luluunan sin pangdaigbay mo atawakan sin bakay mo atawakan sin pangdaig mo bihan. Dilat sin iro. Atawakan inom sin iro. Uno, manjari bah ako mag-second person hugasan ko, haing kiyasakupan ko, kita ko sin dua mata ko, inluluunan niya inom sin iro, atawakan pasaran ko na siya bihan, di na ako magmahi. Di na ako maghidyon. Aun sabi ang mga hagimbay ang bihan, magdaigsingan, magdaigbay bihan. Sarta in iro nakad to nakadilat pa mga long tawihan tubig hababa sinbay hasam sinbay bihan kita ko wayron taw sinbay uno baha in pangasuron haon sababin address ahadokum hang katauring kaniyo uno baha long nya address barika ako sadya atawakan manjari ako humukas sin luluunan sin pangdaigbay ko hawak to mandilat sin iro in jawab dun haon in maksud dun haon mga tuan ahadukum bukon sadya pa i-address pabaran mo at i-address pakataan manjari in ikaw humukas apa hatatkala kikita mo in iro li inom niya atawakan dilatan niya in luluunan sin pangdaigbay mo atawakan sin amo in kiyasakupan mo manjari ka mag second person hukasan mo hatatkala kikita mo arakala kan wala kita sin tagda po inluluunan niya tubihan timaykod ka wala ko nakabayta wala ko nakasuy-suy kanila napaka nila inluluunan niya to din hasabab yadto aun kamudaratan jumato kanila sumasa na makatunghab sila haamin tuwig bakas inom sin uro atawakan sumasa na pakayong nila in tuwig at hipag-ayil ha bakas yung hab sin iro. So maksud naon manjari bukon sadya i-address pabaran mo ikaw sadya imbitan sa sakop ingkatan manjari ikaw bang mo kita inluluonan niya to atawakan in tubig yadto biasin ari inom sin iro kaya sakop at sin ikaw manjari ka mag second person asagon mo na magtuid tubig yadto ang pamuhukasan makapito makaunain lupa amay ti maksud bukon maksudun haon saukat na address ahadukum tahang katauring kaniyo kako na sadya di na ako magpahiya pang daig ko nabukom na ti maksud pakatan hatin niya sakop ingkatan sibo da ikaw iwan sin dugaing mo ulahun na bitturab biya diin dagbus in pagpakay sin lupa long sim mga ulama in pagpakay sin lupa nabahagi pa magtuin dagbusan niya in pagpakay sin lupa nabahagi pa magtuin dagbusan niya inhi kaisan niya aturan sin pagpakay sin lupa an taghsilahu awalan bil ma thumma taduru turabu alayh ikaisa aturan sin pagpakay sin lupa
hukasan mo na ain luluunan niya to makapito, makaunom, mahuli ang pasunuan mo sin lupa. At inalas in lupa, ika-isa. In hikarwa, an tadur turabu alayhi thumma tasubbu alayhi alma. Makauna in lupa, ang pasunuan mo sin tubig. Ang pasunuan mo sin tubig. In hikatu, long sin kaiwanan, long yabihan papaglamo kayon muna. Papaglamo kayon muna. Atin niya tubig iban sin lupa, hambuokom muna. Dunhaon ayaw masain pamaham sing kita niyo biasin pamaham sing kamaasan nato long nya bang magsalton subay san amin kalian. Ha? Biatin pamaham nila. Ang pinhadis wala na may talong nya magkali na kamo muna ang pagkumukuma sin lupa. Long sin mga maas long yung pagsalton, ha? Long nya subay long nya hangkang asta. In hangkang asta pagbahasaw dito hangka fit. Hangka fit pukul sa bang lupa. In piyaka dila hangkang asta long nya bihan. Long si mga maas ini. Pangaddi sing ka maasan. Ang pinhadis na may tawala. Long nya lupa wala ka diak magkali. At kali in lupa yung malisin mala no amayatin pa kayon sin ikaw. Bukon magtoko pa itong simbodat to magkali pa kaubihan, ha? Gatulong yung pagsalton. Sarta in mga kamaasan na kauna yung pagsalton kanila. Bukon sa jahat tirata sin iro, painuhon pa ko sin lupa. Nakita mo na sabab sin kaawam mga tuan. Sabab sin patungon pa siya muna. Patong habon bihan. Nasakit yung makawata. Sakit yung makawata. Inbiat to sabab sin kaawam sin kamaasan sin kita niyo. Isahi kamaruan niya sabab sin pag-ayad nila. Sin pag-agaman nila. Sabab sin pag-ayad nila, sin pag-agaman nila. Hawirong panghati nila. Nabihat to nagtakwil sin nagkimasin pangadjian hawala bila bakas nila na pangadji. Nabihaon alhamdulillah saptagin ilmu pakain ko binaybayan bihan yan in ilmu saptagin ilmu. Surun haon in maksud sin lupa di ka kunahan magkali, di ka kunahan inumon. Bihan. Apabila long yang makadilat in iro in paluluunan sinang kataring kanyo long si Rasul sallallahu alaihi wasallam falyuriqhu bang in tubig amin inom sin iro yadto asagon muna ang pamuhukasan sin lupa muna ang pa tubig in hikaunom niya atawakan papaglamo kayon muna siya ang pamusya hukasan sa along si mga ulama in labi aula aturan sa lingkat-lingkat uwa makauna in lupa ang pain tubig. Sabab bang makauna in tubig ang pain lupa ingo niya malumi dah. Kagunahan na sa tubig magbalik. Yan. Sa malingkat makauna in lupa ang pain tubig makahuli. Sa along si Rasul sallallahu alaihi wasallam ulahunna biturab makauna din ha tubig yadto amuna in lupa. Walit Tirmidhi long nga bihan ulahunna aw ukhrahunna aw ulahunna. Ha? Tubig lupa long nya makauna ron haon atawakan amuin tubig biadto sa maksud dun haon long si mga ulama bukon amuin piagpi ikaw sa maksud dun haon amuin pakayom mo in lupa bukon maksud in pagduwaro ron haon sa maksud dun haon papagpiun kaw makauna ka in tubig atawa ka in lupa sa labi afdal labi aula paunahon mo in lupa dahin ha tubig. Paunahon mo in lupa dahin ha tubig amyat to in labi aula atawa kan labi afdal pagpakay dagbusan sin lupa. Doon maaon na sa yung pangasubuha topic ni. In pangasubod na haon may piasud in topic iro sin in topic sin kita ni yung piagbisarahan tubig. Ha? In topic sin kita niyo nasabot natin hadis na kauna nasabot sin kitab ini si muallif in topic long nya tubig yung piagbisarahan dili san sun tubig may piasud in iro dun haon. Sin pagdilat to. In jawab dun haon mga katawte manghuran. In jawab dun haon piasud in topic ini in mawdu ini aun da connection niya patubig ay bimana in tubig apabila kaya dilatan sin iro sibo da imawut siyang kadram bukon kan topic nato nakauna kullatain teman niyo apabila imawut ang kadram atawakan niya ba rin dito wala na pindain nanam niya in baho niya in warna niya manjari siya pa kayon hipag ay latawakan ni pagsutsi doon haon in iro apabila makadilat di sa mapindan dagbus in tubig ha di mapindain warna niya damikyan di mapindain baho niya damikyan di mapindain nanam niya di mapindain nanam niya sa dalam bihat to hatatkala kay dilatan sin iro
minsan pa wala na pindain nanam, wala na pindain baho, wala na pindain dagbusan niya, inwarna niya, di da siya manjari hipanutsi. Di da siya manjari hipanutsi. Sabi ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyurikhu. Buksukan nyo lang, asakan nyo in, tuwigyat to ampan nyo hukasan in luluunan bakas, kaya dilatan sin iro. Amiyatin maksud may tak kaya insert dun haon. Atin niya, di na kita, amin matto paut paamin pakaid amin na pangajisin kita niyo. Utungon mo matto bihalang mo aware na siya ini. Ha? Sabihin ka pa in kapangadyan na mo. Long ya bihan hadis si Umama Al-Bahili bang long nya napindain na nam inwar na iwan sinbaho. Ha? Kung wala na napinda wala na to kataga manjari siya pa kayon hipag-ail. Sa hatat kala kaya dila sin iro minsan payad tubihan hapangaton sin ikaw in tubig wala na napinda in upamaan ni hatuwak atuwet to di da siya manjari pakayon. Sabab lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam falyurikhu na asakan niyo ampan yung hugasan in luluunan niyan makapito munain lupa munain lupa amyat tuin maksud sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin ha mga pangadyan mapuso na to. Dahin ha mga kapaiddahan. Hikaisa niya kapaiddahan niya in iro najis. Annal kalba najisun. In iro najis. In dalil among bet as Rasul sallallahu alaihi wasallam tuhuru inaya ahadikum. In paglano in hipagsutsi. Sindulungan sinhang katauring kaniyo apabila kadiratan iro. So maksud kun haon bang inkiaw ng sin iro bukod najis di ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dumaak ha ummat niya in papaasagon in tubig atawakan pahukasan makapito bang inkiaw ng sin iro bukod siya najis. Although in out ikhtilaf sin mga ulama, although in out ikhtilaf sin mga ulama biya na sin papano sin kaiba na madhab biya sin madhab al-maliki in pangatudla sin iro bukod najis amurain najis sa iro na amurain laway niya amurain laway niya sa jumhurul ulama kaiban ulama jumhurul ulama iban hi Imam Asy-Syafi'i long nya in iro in katan siya najis in katan siya najis bihan. Damit kaya din ha makapaiddahan sin hadis makawa na to amin in iro minsan in kaaunan niya najis bukon totally in kaharam niya bising kaharam sin kaiban biasin kaharam sin binatang baboy bukon in kaharam niya biasin kaharam sin binatang baboy at in iro aun pa chance in siya manjari siya pakayon atawakan manjari siya mausalon bukon biasin baboy wayroon tuod ha den habahibo niya den haunod niya den hapais niya den hakatan den laway niya hakatanya to in siya haram in siya haram arapon in iro aun istithna aun mga iro manjari kita niyo umusal kaniya uniyad to long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bait aden kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in in tukisa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Hadis riwayat Imam Muslim bait aden kan Abi Hurairah in iro isiyusiyulong niya in mag-ipat sin iro isiyo in mag-ipat sin iro inangon niya pet halam sin bay niya bihan basing kuting niya bihan basing pagkasako basing kita niyo mami iro sibi bihan atawakan mga unong nagos iro basta iro bihan kung si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo in nag-ipat sin iro buat malengkan amura in iro masya amuin pakayon mo siya hipagtunggo hipagjagasin farm ha iwan sin iro usalon mo siya hipaghunting atawakan usalon mo in iro hipagjaga sin bayi mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan usalon mo siya hipag ano ba hipagjaga sin bayi mo. Yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyusyo in nagipat sin iro bat malengkan hato iro yadto sa kahaba adlaw kahilangan in pahala sin amal niya biya sin lagu bud biya sin kirat in kirat in maksud sin kirat dun haon amuna in bud dakulak kirat amu in bud dakulak na isiyusyo magipat sin iro habay niya inangon niya pet bihan although long tabihan in bahibo niya in kwan niya bukon siya najis amor in najis dito bihan long singkeman ulama amor in laway niya
sakali hinang mo siya halam sinbay mo nasa kahaba adlaw to ang kahilangan in amal ibadat mo biya sin lagu bud sa kahaba adlaw yato hada ang riwayat kiratan dua bud sa kahaba adlaw kahilangan in amal ibadat mo marayaw na sadya bang imam in ibadat na to marayaw na sadya bang in ibadat na tayma sakali mag-ipat pa ko bihat to bihan kapaningod sigod mo mga sila kuffar atawakan hakaawam mo atawakan bihan hapaningod sigod mo sinaki na inyad to din ha mga amuin hika hilang hika kulang sin amal ibadat na to sa kahaba adlaw Long Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala hatungod sin pag ipatiro hinangon mo siya magjaga sinbay mo banglong nga ingkaaw sinbay mo yaon kaw halawm sin subdivision atawakan hakamatauran kaw bihan hinangon mo lang mo mag security sinbay ko magjaga sinbay ko iniro di dayto lang yang makajari di dayto makajari in maksud dun haon daak hinangon siya magjaga atau alam sinbay mo bang ingkaaw sinbay mo hagi tungan bod hagimba isa-isa murah kasi mga basin kaiwanan hakagimbahan aun sana isa-isa rabihan kaiwanan yun hamalayo mga hanggatos kilometer biyan atawa ka ng 2 kilometer biyan nagdalayo-layo sila bihan ang haon makajari bang ingkaaonan mo lang isa-isa mura bang ingkaaonan mo isa-isa mura yung bahay mo sa bang ingkaaonan mo ha subdivision atawa kan hakamatauran ha village bihan na di adto makajari minsan pa indaawa mo lang uwihan in hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in iro manjari na to pa kayon hipagjagasin bay atawakan hipagjagasin farm atawakan hinangon hipag hunting sa dunhaon bang ingkaaw ng sinbay mo lang Sheikh Uthaymin rahimallahu ta'ala hafatawan niya banglong yang ingkaaw ng sinbay mo hakamatauran ha village atawakan sa subdivision di dayad to makajari sumasa na long yabihan mahulog ko papagyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kahilangan in amal ibadat to sa kahabadlaw biya sin laggo sinbud amyat tuin pagbahasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damik yan din ha mga pangadyan mapuso na to amuin in iro hatungod sin iro ya umbihan apabila piyakay mo siya hinang mo siya piyag hunting sabot na to kain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari siya pakain ni pag hunting unulong in hukuman niya amuin kiyaon sin iro yatto amin kiyaon sin iro kyut ko sin iro mabiha baha siya long niya amuin dila tanet to pukasan mo siya makapito makauna in lupa mahuli in tubig atawakan di in jawab dun haon mga tuwan di siya mahukum madto bihan di siya mahulog madto sababi mga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hamasan nila magpakay sila iro ipag hunting nila sa dalam bihadto wayroon bakas karakan mo ataw kang karungan mo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta'i kanila na bang kamo mamakay iro ipag hunting niyo bihan in tampat kiyakut kutan sin iro asubay niyo yadto pukasan ang rebete si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kadilatan inluluunan sinhang katauring kaniyo apabila kadilatan inluluunan sinhang katauring kaniyo bukon longet kun amin maksud sin amin kiyakut kutan sin iro yadto sa mayta bang yadto pakayon mo in hadis yadto utuon madto bihan hikiyas mo madto in guwa sin pinatang amin kiyakut kutan kalummian magkiskis pa kalupa bihan magkaana sa kasun tubig atin na kalummian niya to sa wala bihat to maksud maksudun haon amurain tubig yad to arapon in mga binatang kiyakot kutan yad to di dasya mahulog pa amin kiyasun hutungon mat to paparkala yad to amyat timbeta sin mga sila kaulaman although along ta ikhtilaf dun haon sa amyat to in kaul masuok pa amin in amin masuok pa kaulur rajih sababi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala bakas kyarungukan mo ha mga sahabat na may taikan nilabang kamu mamakay sin iro hipaghanting niyo in tampat kiyakot kutan sin iro na hukasan niyo makapito makauna in lupa makauna in lupa amyat ko imbeta sin mga ulama damik yan din ha mga pangadyan mapuso na to hadis yaon uno baha mautong baha na to in najis sin iro biya sin tawi ayaon biya sin najis niya ihi niya atawa kasi najis niya
mautong na to baha siya pabiya sin amuin laway niya. Hati niya bang makaihiin iro biyahan paluluunan atawakan pakinsing dingding biyahan naman to magkiskis ko madto biyahan makapito mabiya sin luluunan niya to atawakan di. In jawab dun haon din ha mga pangadyan mapuso na to di na to mapasibo madto. Di na to mapasibo madto. Sabab in dalil in iro hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsud guwa halam si masjid sin Rasul tudbiruhu wa tuqbiluhu. Iwan in iro magpanama halam sin Madinah. Iwan in iro tabi ayaon magjamban hakid bihan. Hakarandan atawakan hapun kakatambihan atawakan hatampat bihan. Sa wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian wala bakas kaya nangukan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila longnya makaintaw tabi ayaon atawakan makain iro hatampat bihan subay nyukasan makapito bihan pinkuanat to. Why? Hati niya amuradun haun amurain laway niya di tamat tumapautong mapasibo in amuin najis niya iwan sin ihi niya di tayad tumapasibo madto amurain hukasan makapito amurain apabila makadilat paluluunan niya to makatawag tayo muran apabila makadilat paluluunan niya to. Sumagawa dong si mga ulama banglong nga bang inkiaw ng sin ikaw nagdururwa-ruwa kaw naon in kuto-kuto ha pangatayan mo sabab in ulama ha pangatod dila ha parkala yaon dua in papanawla in kaibanan bes jumhurul ulama na may ta'i biya dalong niya sin amuin laway niya hukasan mo makapito in kaibanan na may ta'i besin papanaw sin madhab al-maliki long niya tupot dito rahalaway niya long Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala banglong niya nagdururwa-ruwa kaw sabab in dalil sin kanya pa kanya makusog wayron sa niya long isuy sabin lumang kayo mo at tawakan umyan kayo maghukas kong makapito at tubihan sin amuin parkala yaon wayron san lumangkay mo at tinagimo ako rin na pag-ikhtilapan niya to isin lumangkay mo sa in lumang dun haon bang amuin na kaminsan dayo kasan mo bihan at tinaon niya ikhtilap long sin jumhur di man jadi utong magtulong pa bihan sa bang nagdurorwa ka masupama malaw in kuto-kuto sin pangatayan mo na wayron da sa ni wayron da lumangkay mo in hukasan mo yad tumakapito makaunain lupa so bukon niya maksudun haon amuyat in papanaw kaudur rajih kuyat ti papano kalur rajih although on ikhtilaf si mga ulama maksud haon bang sadjalong ya ben amin asupaya malawa in kuto-kuto atawakan in pagduwa-ruwa mo haparkala yaon damikyan din ha mga pangadyan mapuso na to hadis yaon Rasul sallallahu alaihi wasallam uno man dari baha hisalin ganti na to in lupa atin na di na kita mamakay lupa mamakay na kita sabon mamakay na kita bisin mga Clorox bisin mga Dettol yaon bisin kaiba ng pagkapanyapan amuin labi aula makalis sin makalano sin amuin tampat yad tuwihan sabi niya on bangupyakay tanto tuod maig in mikrobyo atawakan in lumbi at tuwihan in kakawyad tuwihan mapatay siya ano man dari ba siya pa kayon na to hiig na to na in lupa atawakan yaon na dyan kawaon na tuwihan long si mga ulama di makajari sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya tuod in paglisit in paglano sin luluunan niyaon apabila kaya dilatan siniro subayra in kaunan niya lupa minsan paon kita dun haon yaon in Clorox yaon in Dettol ibasing kaibanan pakapanya panil paglano buat malengkan bang in kaunan niya darura wayro lupa kawakan mo pero nagbos wayro lupa kawakan mo kasi mahalaw jaon fishing boat jaon may taon lupa harakap lumurap pa ka matupatawid dito yan na problema saan nabangway roon to bihat to duwaing parkala na niya to sabi ang mga fishing boat nagdarayan iro mga fishing boat nag-iipatan iro yung mga mag-istaya umbihan yung siniro na halam kapal sinlansan nila bihan na iniro apabila doon haun na salusan makadirat na dyan sa paluluunan at tawakan makainom na sa jabihan at kala ini ikaw muslim nakaagad ka pag-usaha yung kikita min iro kadilat ang luluunan mo at tawakan piyapa kayo pagkaunan mo tubihan piyapa kayo yan haway roon lupa kawakan mo mandari na siya pa kayon in kapanyapan mandari pa kayo in kapanyapan biasin sabon biasin kaibanan pa kapanyapan arapon bang tuwan in kiaunan mo hagin lupaan di daman jari minsan pa in kiaunan niya uning Clorox siya uning Dettol katan sa maksud dun haon Rasul sallallahu alaihi wasallam dong sing kaiban ng ulama na may tay
biyayta nga tuod sa mata-mata ha mga sahabat in subay lupa pa kayon hapaglanusin tampat bakas jadilatan siniro in tampat bakas jadilatan siniro iwan in lupa mga katautay manghuran may taad tubet sa Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yaon in maluhay pa kayon singkitan niyo amo yaon maluhay pa kayon singkitan niyo ihan sabab kakausan singkatan way himiskin way hirayahan at kala yaon da siya lupaan kakausan niya kakausan singkatan mamakay lupa naman yung kyaunan mo bihan lang mo bihan paman niya Clorox in labi aula at tawakan in detol sabab in maksud dun haon in paglanusin asupaya mapatain mikrobyo mapatain kakawed to bihan nakasigpitan kailo in tao roon gaus niya sigpitan kailo in tao way gaus niya iban amyat in labi pialuhay iban in aga ma Islam makatautay manguran bukon in aga mahinang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagpabukat kato taniyo wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj wala hinang kanyo in agama Islam karena ipagpahukat kanyo ipagpahunit kanyo why in agama Islam makaan in agama Islam makaan sa sabsing kaawam sing kita manusia kita in nagpabugat kita in nagpabugat in tanda na sabsing kaawam sing manusia kitaan nyo ba in kamaasan na kaon na sabsing kaawam nila ha magsalton magkali pa lupa di madto pa sa madto pa bangagim bayad tubihan patasin bud magkali pa dito bihan kangas talong nya bihan magpahunit sinwala kita beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biatin aturan niya in beta sin Rasul lupa kau lupa ipagsutsi mo bukon kau magkali ang kangasta na sabsing kaawam wala kita niyo hinang in agama sin Allah taala katu taniyo hikabukat katu taniyo wala na agama Islam makaan in agama Islam maluhay in agama sin Allah taala maluhay makaan bihan bukon piyahunitan in ummat niya in ipon niya bukon piyahunitan in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga parkala yaun mga parkala yaun amyat tibeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damik yan din ha mga pangadyan mapuso na to hadis yaun biya diin na bang in iro in kadilatan niya bukol luluunan kadilatan niya in mga baran mo bihan kadilatan niya in mga badyo atawakan pantalon mo bihan uno mapasibo na to madtubihan paluluunan niya to in jawab hoon sabab nakadilat siya jawab dun haon hoon mapasibo madto in aturan in pagpakay kaniya biasin pagpakay sin amuin tubig na inom atawakan kadilatan sin iro yad tubihan wayrum piagbidaan sin luluunan iwan sin kaiwanan niya pa damikyan den ha mga pangadyan mapuso na tulun haon uno in iro aon bah piagbidaan sin iro amo in nakadilat yad tubihan biya na sin iro piapakay hapaghunting atawakan iro hinang pagjaga sin farm atawakan hinang nagjaga sin bay atawakan sakop ingkatan iro sibo darakula atawakan sibi in jawab sakop ingkatan way piagbidaan sin iro dakula sin iro sibi sin iro ipatan yaun iusal mo hipaghunting mo atawakan iusal mo hipagjaga sin farm mo atawakan hipagjaga sin bay mo way iro nya to piagbidaan sibo da ingkatan iro sibo da siya ipatan atawakan wild iro atawakan basta ngyanan sa siya iro sibo da in hukuman niya dakula atawakan sibi atat kala nakadilat atawakan nakainom paluluunan sin hangkat oring kanyo subay rebihatin aturan sin paglisin atawakan sin paglano sin tuwigyat tubihan haasagun siya muna ampa siya hukasan makapito makaunain lupa hado ing riwayat makawalu makaunain lupa pito in tubig in hikawalu amunain lupa amyat to den hama kapaiddahan mapuso na to pangadyan den haamuin parkala iro yad to makatautay manghuran den ha binatang iro yad to bihan kabalikan sing kita niyo napasud in tapik yaun in iro paparkala ginisan sin tubig sabab in iro in tubig apabila kadilatan sin iro sibo da ing kaunan nga mataud matiyo sibo da wala na pinda in nanam in bahu iwan sin warna niya hatat kala nakainom in iro atawakan nakadilat in iro di rasa manjari pakayon hipagsutsi di rasa manjari pakayon hipagsutsi doon nakahipag ail atawakan hi pamaygo in hadis hikaunom makatautay manghuran
Hadis baita din kan Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. In hadis akhrajahu arba'ah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Long si Rasul sabunal to long si Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafin alaikum. Hadis baita din kan Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. In hadis akhrajahu arba'ah. In paghadbasahun arba'adun haun amin arba'ah bi'anasin kata Abi Anasin An-Nasa'i Abi Anasin Abu Dawud At-Tirmidzi Ibansin Ibnu Majah in nagriwayatin hadith Ibnu Majah At-Tirmidzi Abu Dawud Ibansin An-Nasa'i Ibansin Nasa'i in hadith in kisah nagjato in hadis ini maksud in hadis amin tungod pakuting inyari isab in kainat tungod pairo nyari tungod pakuting in kisah nagjato in ini suwi-suwi sin Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu para Rasul sallallahu alaihi wasallam hanak jatuhkannya iwan sin asawannya hanak jatuhkannya iwan sin asawannya in Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu hawaktu man siya mettu pabay siya saddihan sa sin asawannya tubig hipag ailnya siya saddihan sin tubig hipag ailnya hawaktu man dun haon tubig metting kuting inom sin kuting sa piya kaya sin Abi Qatada in tubig piyak ail niya. So na inu-inu inasawa na ron haon. Biya nadjay in mga parkala ina sin Abi Qatada. So ron haon in parkala in siwi sin Rasul sin Abi Qatada para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanagdatukan niya iban sin asawa niya. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hirra pagtungod sin kuting yadto, long si Rasul innaha laysat binajis. Sabun naton in kuting bukon najis. Bukon najis innama hiya min at-tawafin alaikum. Sabun nato din kiaw ng singkutin yan dahil hamang nga binatang amuin magsud gua halom sin pamaywain bima na pet ipatan niyo sabang kaon na sin ipatan magsud gua alam sin pamayway asan nagdasan makadilat makainom hakatan amuin kapanya panhalom sin pamayway niyo hangkan beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tuman nagduarwa in asawa sin Abu Qatada hawak tu kita in Abu Qatada piya kay ren tubig piya ay niya ra supaya malawa in kuto in pagduarwa sin asawa niya to nangayo siya hukuman para Rasul sallallahu alaihi wasallam subyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam din hasawa biat to nalawain pagduarwa sin asawa niya timampal timarang kanila in parkala atungod sin kuting bukon in kaunan bukon biasin in binatang iro in siya najis in siya bukon siya najis in siya bukon siya najis bukon biasin binatang iro in kaunan sin kuting yat tubihan. Doon na ini mapuso na to pangadyan mga katawte manghuran ang mga parkala ini hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangadyan apabila in manusia naadjay hakakahinang mo yan subay mo kagunahan alupon siya hipasawa kaniya supaya malawain kuto-kuto niya. Biar nagos niya, di ko pamahan. Aun mga hula, biya si mga matupakamo akapuan. In pagkabiaksan mag-ail sila di nila pagkusuon in luluunan. Ha? Mag-asag sila biyan din hagalon-galon ang tawakan na picture bihan. Sabsin pag-ayad nila. Ayaw imbihat tukusuon minsan sadya bakas iyon sin anak nila, di nila pakayon. Long niya musta'mal na niyaon. Di na lang niya masa. Ha? Nahawak tuman kamakat to pakaw man yaon. Nag-ayil kaw kyuso mo bihan, umadjay sin taukatan. Makita kay mo bihan. So din hamang hikmat sin da'wa, bangko bihat to in pangatud sin tao kay mo pasawaha kanila. Pataranga kanila. Hasupaya malawa in pagduaro iwan sumampay kanila in parkala yaon kahatan ninyo din hamanga siyara sin agama Islam. Siyara sin agama Islam. Malawa in pagduaro nila. Yan. Damikan in ini din hamakis sa sin Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Hawak man nag-Islam Salman Al-Farisi, din hamang ngapitwa kan Salman Al-Farisi in kahinapusan Rasul, kahinapusan Nabi, dumatong pa Madina, biya ini alamat niya, in kaunan niya ummi. Di maingat sumulat, di maingat mamassa. Iban aulong niya alamat hataykod niya, khatamun nubuwa. Hawak man in Salman Al-Farisi diyungog na intao yaon amon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiyad to niya, kita niya. Jaga-jagahan niya ben hataykod niya. So kya tilasan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan si Salman Al-Farisi, mabaya niya kitaon, habihat to alamat biyawa sin Rasul in rida niya.
hasupaya malawain pagdoro. Hati nama maksud in point dun hao makataw tayo manghuran, bang intao himinang ko simparkala hukuman yan, sin ibadat yan, inyaon na adjay first time kita nila, ang panila kita, napasawaha kanila. Sinasabot ta kain na pag ayat to bihan. Madjay san, mangkumakat to pamakaw man bihan, panghula, uy nalong nga doy sabing kanya ini. Ha? Tumahon na sab kolong ilmu ba gulo sablong yung biha ini. Ha? Yung magkakat, siya pasabang nga, bukunsi, bukulong nga. Ha? Dasa bang amin mapasaw mo kanila, dilayon mo kanila, mapatarang mo kanila, hambuk-hambuukon mo, intao hapta pag-iman, kimakahagad Quran ibn hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumayma ra mga katawte manguran. Tumayma da sila, malawa din pagduwaruan nila. Damikyan, awong pendin ha mga kauman, kasi mga pagsambahayang sunnat, in pagkasakopan nila, wayron sunnat sing kablan maghrib, before maghrib. Damikyan wayrun kada sin sunnah po asin subuh. Bangka wala nakapag sunnatin sunnatul fajar before fajar yatto. Menjadi ko magkada. So dun haon madjay san sila bangka nagsambahang sunnat before maghrib. Yung tanda niya dito kato hawla na to. Bang waktu maghrib pag uus naman magbang magkamat magtuy. Hindi ikaw dihilan tuan ut. Ha? Sabi yung pamahan nila waylong niya sunnat. Wayrun sunnat sa pagkarising kita sa pasaudi bihan. Uy naman, tadi pa magkamat yan. Ha? Pag tamakar masjid pagsundak, pagsambay ang mga tao, yun yung kanila ini. Sabi sino may panghatising kita. Habihat to, bang kauhimin ng simparkala yaun, hakaw man, nagsunnat kaw, wala nila kayaksahan, at tawakan tiyatagaran nila ka upama kikila nila ka utaka panghati, uus naman nagsunnat kaw, hawala nila kasako pa na panghati na wayroon sa before maghrib, so wayrayat hipa, sawakan nila, hasupaya malawain, pagduwaruan nila. Supaya malawain pagduwaruan nila. Ami at din mga mapusok na to pangadyan, may ta napasud na to sawab in Abu Qatada iban sin asawa na naawin in pagduwaruan sin asawa niya may ta in Abu Qatada na makay rami sin tuig himbakas inom sin kuting. Angkan beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin kuting long yabihan laysat binajas. Bukon in kiaw na sin kuting najis. Bukon in kiaw na sin kuting najis. Innaha tahirah. In kiaw na sin kuting yan suci. Yung kiaunan singkuting yan, sutsi. Fa innama hiya minat tawafin alaikum. Yung kiaunan singkuting yan, in siya magsudgwa. Tawafatin niya, daran. Doon halam sin, pamaybay niyo. Doon halam sin, pamaybay niyo. Aminat to din ha mga mapusok na to, pangadjian mga katawtay manghuran. Iwan din ha mga bihan, pangadjian, mapusok na to, in hikmat sin da'wa, in pangaddatan marayaw, bangkaw maglilay, hata o awam, bukon mutuan amuin pagbahasaon dong si mga sila pagbahasa baliun mulong iha bukon tampat pagbabalian niya sa bil hikmah kita niyo ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tuman in Salman al-Farisi iban sin kiaw na sin amin makawat na to rin hadis yadto susungon amin hatungod sin amuin amin Arabi makawat na to rin siya susungon in hadis amin an Arabi nang asingan sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kiyat to sin Rasul biyaitan mga sahaba pupuan nyo madto ganggutan nyo madto utongan nyo madto bihan isa man diri sa wala piyasara si Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun naubos man sa hingga naubos siya nangihi asingan si masjid ang pabiyaitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam di mga hikmat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ipiyarasin Allah taala mari katu tanyo ha rahmatan lil alamin rahmat pakatan alamin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabukon kita mamalihat tempat bukon tempat pagbabalik subay kiaw sin kita bil hikmati wal mau'izatil hasanah iban sin amuin pagpatumtum sa lingkat-lingkat pagpatumtum sa rayaw-rayaw bang kiaunan nya maunin pagdiscussing kamo pakanya bihan amin pagdiscuss marayaw bukon in paunin paggura-gura kanya pakanya di na ko manggura-gura pangannya atau kan pada atau bukon sa mag amuin doong kita magdaog hamin dalil bihan dalil Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul bang in kaunan niyo aun in pagbali niyo in paglugat niyo bihan na pagbalik ko pa Quran niban hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha kaunan sin ikaw tulabul ilm ha kaunan sin ikaw da'iya da ka panghati hatat kala in dalil yan nakusog ha hadisus sahih damikkan parmasin Allah ta'ala surrender na ka magtuy ana ko magyan lang mo bihan long hikuan kawaan ang Quran saba mo ra ang piyak ko sa kakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod na ko magmatukas, kawa na ko magtibihan. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na kita niyo piyo sakaan long yabihan bang aun yung pagbali niyo bang aun pagduaruan niyo info saka ko kanyo kawaan yung kabtangan ni Abu Bakar. Kawaan yung kabtangan hikwan ng mga sahabat. Kuay. Daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain. Piyak po saka kanyo yung dua parkala. Bang niyan baubukan, bang niyan panggayong kan lan tadillu ba'di abada. Di na kaumalawng salama-lama. Uniyat tulong si Rasul, kitaballahi wa sunnati
Quran sinallahu ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa dalam bihat to mga katawte manghuran, mga umat Islam, in mga parkala bihaon suway na to mapasawakan nila supaya malawain pagduwa-ruwa sintao amin ha mga parkala yaon. Damik yan, din mga pangadyan mapuso na to sin hadis yaon. Katungod singkuting. Minsan pa yung kiyaw ng singkuting, ha? Bukon siya najis, bukon bima na saukat na bukon najis man dari sa kaunon. Kitaan nyo ba? In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tuman na nga so in Abu Qatada kanya, katungod singkuting. Lo si Rasul, way sa imyan long yawan inna halal. Way sa imyan in kiyaw na singkuting yan halal. Way? Sa lo si Rasul, innaha laysat binajas. Bukon in kaunan najis, ampan niya siyugpatan. Wala siya timubtob dito yung jawawan niya. At kala in tao, masubo kayo mo, umiyan ka, umiyan, sin hukuman long yabihan, unutatan hukuman niya imbiya ini, lang mo haram. Na in tao, mga subon sa kayo mo, bining kaharam niya. Sa labang asupaya, di na siya mga subo. Biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awak tuman siya na asubo sin Abu Qatada sin kuting, siyugpa sin Rasul, innaha hiya minat tawafina alaikum. Bukon siya najis. Sabi in kaon ng singkuting may sabi bukon najis in kaon na magsudgo alam sin bayi niyo. Wala betes Rasul innaha halal. Why? Bukon mima na saukat na bukon najis man dari siya kaunon. Bukon bati maksud. Saukat na siya bukon najis man dari siya kaunon. Ha? Bukon bati maksud. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta tungod sadya pa amin laway niya. Sabi pangasubo amin tungod sin amin kaya dilatan singkuting yadto. Tungod sin kaya dilatan singkuting yadto. Bukon saukat na bihat tuman dari sumbayon mo. Hinang umuwi si mga rabit ya umbihan. Nga, sa hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan binatang takatangil, in siya haram. Di siya man dari kaunun. Ingkatan takatangil. Damit kan ingkuting, biada sa iro, biada sing kaiban na binatang, biada sin layon, biada sin tiger, ingkaunan sing kuting taka siya tangil. So di siya man dari kaunun. Di siya man dari kaunun. Sa ingkaunan, ya bukon siya najis apabila makadilat atawakan makainom, haluluunan hipag-ail niyo atawakan hamin halay atawakan habaso amuin piag kaunan niyo bukon in kauna sing kuting bihan najis. Damik yan din ha mga mapuso na to pangadyan hadis yaon mga tawte manghuran. Bukon saukat na ingkuting kita sin ikaw nagkaon ambaw paman niya atawakan nagkaon pinit. Mauus man kimaon ambaw kimaon pinit yung hab niya yung luluunan mo. Yung hab niya, atawakan inom niya, dilatan niya, minom siya tubig yaod. Bihan. Uno, mabaya baha siya kaharam sin iro yad tubihan, asa gumin tubig, atawakan di una sa pakayon, long si mga ulama. Bang ingkyaw na sin kuting, kimaon sin binatang haram, atawak kimaon ambaw, kimaon pinit, upaman niya. Wayron daron haon dugo, asimod niya, biyad to rin hukuman niya. Biyad to rin hukuman niya, bukon da najis in, kaya aw na sinto bigat to. Bat balengkan bang aw ning kuting uus kimaon bihan ambaw nagdurugo-dugo pampat yung hab niya na duaing parkala na nyadto. Duaing parkala na inyadto. Sa ingkao na niya bukon dadajis in kuting yadto makataw ta manghuran. Damik yan din ha mga mapuso na to pangadyan sin hadis na Rasul sallallahu alaihi wasallam patungod sin amuin kuting. Biya diin na halong niya bang in binatang duwaing din hakuting. Duwaing din hakuting. Iinom niya luluunan mo. Bukod ni sa biro. Kasi mga wild animals biyan, kasi mga long tabihan, tangunta mga yaon long tabihan kubing at tawakan mga tiger at tawakan mga lion. Upama niya, upama sa din niya ri. Although long tadi maggato sa bukod na kita Africa, upama niya. Magdati may ni na bukon long niya inho kumasakat tabi ada sing kuting in lion niya umbeda sa kusin tiger pasiwon pa kuting duwa ingat to. Duwa ingin nyad to sabi niya umbeda sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kuting da injay ta niya. Arapon di man dari hutungon kias in mga parkala duwa ing den ha kuting yat to makataw te manghuran. So amyad to din ha mga pangadyan mapuso na to den ha amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So insyaallah subhanahu wa ta'ala yan dito na mapahawa in topic na to pagbalikan da kuman asimana balikat tubihan insyaallah subhanahu wa ta'ala yaun bang mayanin pagpangadin na tubig para kasin Allah subhanahu wa ta'ala simana atawakan bulan balikat tubig kung tinggal makapagbalik sugbatan na to in topic na to supaya kita niyo bihan
yaon mahawon din hakatigidluman maun pakasawan insyaallah subhanahu wa ta'ala iban damikyan asupaya kahatan singkitan yung insara manara bihan iban ikapasampay na to pakatute manghurat na katute manghuran na to pakamaasan na to pakakampungan na to asupaya sila di isab maawam ha mga parkala yan. So murah-murahan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sheikh, pwede yun. Sheikh, minsan nakumalo niya mga 10 minutes to 15 minutes. Dili kayo mga dyan. Sheikh. Oo, Sheikh. Bishop. Dari na ko, Sheikh. Grabon na mo nila ko ito. Oo, sa pa. Sheikh, andiyan mga sugo. Ha? Andiyan mga sugo. Nabi pa ko inguro ta. Pa ko ta. Sabay na Ah. ba? Ah. Ito na dyan ko. Ah. Habang manjari ko, ano na ba yun? I-post na yung kuhan in live. Oo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.